आज तो कैसा हुआ? 30 लाख। हाँ। कहाँ से आया? कलकत्ता बोलपुर शांतिनिकेतन हरियाणा से। कैसा लगा आया? बहुत अच्छा लगा, आनंद हो गए माई के दरबार में आके, और आप भी आनंद हो कितना गए। दिन आया? হে গাইছ, আমি আজি কামাখ্যা থানলৈ আহিছোঁ। এই প্ৰাঞ্জলে মই আমি বাইকখন মানে তাতে থৈ আহিব লাগে হ'ল, গেটৰ সন্মুখতে। মানে ইয়াৰ পৰা গ'লে 2 কিলোমিটাৰ মানে খোজা কাঢ়িব লাগিব। হ'ব, ভিতৰত যাই দেখাই আছোঁ পৰিৱেশবিলাক কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আছে, আৰু পাহাৰৰ ওপৰত যাব লাগিব, দেখাই আছোঁ বাৰু। সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখা পায় পুৰা। উমানন্দ তাত আছে। কাষটো ভাল লাগছে, কিন্তু যি ওপৰত যাব লগা আছে, গাড়ীখন আমাক যি আইভা দিলে কথাই আছিল। आपने कहाँ से आता है? आज आया है। हाँ। इसका हम हो गया आना, इसका 35-36 साल से आ रहा है। आज तो कैसा हुआ? 30 लाख। हाँ। कहाँ से आया? कलकत्ता बोलपुर शांतिनिकेतन। आज कितना दिन है यहाँ पर आना? कितना दिन हुआ? आज आया, हमारा हो गया 36 साल आने को। आने जब माँ का पूजा में आता है। लौटेगी कब लौटेगी? लौटेंगे कल परसों लौटेंगे। माँ को आप पूरा प्रमाण है? क्या प्रमाण पाया? प्रमाण कोई भी पाया अच्छा लगता है, इसीलिए आता है। हाँ, आओ आओ। हाँ आओ। गाड़ी तो रसीद बही दी चाहे वैसे গাড়ী তাতে থলোঁ এই গেটৰ সন্মুখত। বাইকখন আনিব নিদিয়ে, আমি সেইখিনি খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে। ভগৱানে আমাৰ সেইখিনি কষ্ট কৰিব পাৰিম বাৰু, কোনো কথা নাই। আহক বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখক অম্বুবাচী মেলা কিছু দৃশ্য। আহক, আহি যা আহি যা। কামাখ্যা থান পালোঁ, আপোনালোকক দেখাম কিছু দৃশ্য। মানুহ বহুত মানুহ আছে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে। ফাইনেলি আহি পালোঁ। तो माता रानी उसको साक्षात अपना स्वरूप दिखाती है, और माता रानी सबका दिखाता है। जय माई कामाख्या की। कहाँ से आती है? हरियाणा से। हरियाणा से। कैसा लगा आया? बहुत अच्छा लगा, आनंद हो गए माई के दरबार में आके, और आप भी आनंद हो कितना गए। दिन उड़ीसा आया? 2-3 दिन हो गए। जी, आज में सभी बाबा लोगों ने दर्शन किया है, काफ़ी प्रसन्न हो गए। जय माता दी। कोई से कोई माँ है ना।
বললাম না তোকে কথাটা বলতে হতো না কথাটা বলতে হতো না বানিয়ে উচিত ছিল হ্যাঁ এরকম করা উচিত ছিল বন্ধুসকল কামাখ্যাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ ভিতৰত সেৱা কৰিলোঁ বহুত মানুহ লগ পালোঁ দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ধৰা মহাৰাষ্ট্ৰ হাৰিয়ানা কলকাতা এনেকুৱা দূৰ দূৰণি বহুত আহিছে আৰু এই ভক্ত আৰু সেইসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ বহুত ভাল লাগিল বন্ধুসকলে ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ বাই বাই